الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد أقدم لكم تحية الإسلام ipatapanay ko sa lakano sa salamanduan ng agama Islam kama akulu sa mana sukad daluku sa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ulinano salam kuntu sa lakano na mangin syukuran tano kano Allah ta'ala ya tano kapangin syukur kano Allah ta'ala na kanunya ba agay amasla sa lakitano na pinasampay nimpon sa mga umur tano. So salawat ndo so sa hagyatra na nangat kano nabitano ang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kagina kami ito nayako siya galingan tumbitiala sal kano napiddaluan niya akakalimu kano dua alukas. Wabada tahiyya walanano salam kwanto Ukatimu lakum qawluhu ta'ala fil Qur'anil Karim. Ipatapanay ko sa lakano sa kinagdalo ng Allah Ta'ala san sa dalam na Qur'anin. Ang mapulo. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indakal kibar aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Titaluno Allah Ta'ala simba ka sukad na ng kaya Muhammad ula nano kasimba ng ka kan Allah Ta'ala na itunog ng gaman ng biya-biya sa dua alukas. Aming ka makagustan sa umur no dua alukas ng ka kadidan silan makagaga ataw kaming kamatuwadan silan nakalimuli-mo ka na di ka silan manugyang ataw kadi ka silan manumpati sa mana makapulo suwaran ka. Kaya kaddalusal kanilan wakullahuma kaulan kariman nakaddalu amananaw. Kagina kami to mga classmate ko, mga pagali ko siya kano agama Islam. Kakalimuan niya kanu dua alukas at tidto inya ay inisugo no Allah Ta'ala kakanabu kinadalo no Allah Ta'ala nan anumanan awaw na piyasulukas tano na masimbatan. Kagina kami ito na adan siya galiniyang kubanudtul anya atudulan na di tano inya ba yung gilingan ataw kamak di tano inya ba gilingan paguko isampay sulaki atudulan naabong ko muna sa magbitiala ko sa kapenan no duwalo kas tano. Abong ko muna sa magbitiala ko sa kapadaya katiyakap ando kakalimu no lukas tano. Labi din sa lukas tano amana si inatan. Kasi inatano paman sa siya tano pan sa didalam na tiyan nilan na tito ikinakalimu kinatiyakap ando kinaingat nilan sa lakitan. Taman sa makagamaw tano din nalabi pan ikinakalimu kinatiyakap nilan sa lakitan. Kaapyayanin ka adan ipagkansilan na may kamudo tano na makatalan silan sa babo kano kakalimu nilan sa lakitan. Taman din sa kapagkasla tano din nadala taman ini kakalimu nilan sa lakitan. Kaya kumapanudtul sal kano na adan isa amama nadala din lukas nin amama. Yanin boga pagwayaga na si inano. Ugid nadala din sa umanggay ikapagkalido na ginawan nin. Sayanin galiduan na ginawa kani inanin na si inanin anto na dili din sa kanin makailay sa kalinawagan no dun. Yanin galiduan na ginawa kani inanin na panon ikapitas nin kani inanin. Sabab sa kasamudan sa kanin pagtiyakap no kasamudan sa kanin pagtalo akapad tuhanol. Adan isa agay napagitong numama anto iitalawnin si inanin lusa damakayo. Kagina kamay to
na nauma dun sa mga timpo at katalaw no mama kaniinan lo sa damakayo. Kinuanin si inanin kabinawanin. Taman sa siyadan silan salalan na ipagid sa nin inanin dan ba o andaw silan anto pagpawang. Yapid talunuwatanin nakatawan ng kabun ina aming kamakaumatatin. Uged na suina na natago din sa kanuginawanin tunto ap kahanda nunto awatanin. Nayaping gula ni inanin na andoy kukitan nila mga sapaga kayo na patiburan no inanin kanu sa bala alimanin. Kaginasuina na dalataman kakalimunin kanuwatan. Kunadan silan makauma kanu dama kayo inibaba no mamadan so inanin. Sanin pintalo ina nakaumat adan sa pagdamananta. Uged na natawan no inanin den suntua kahanda nuwatanin. Nayapid talo ni inanin dato taga kakunang kadensya kaso Allah Ta'ala bo imataw salat. Uged nayagkaliduan no ginawa no mama ataw kawatanin na diskanin makauli. Diskanin makambalingan kadinin katawan ilalan. Muna makinag no inanin sunto katigan nuwatanin napitalunin kanuwatanin dato yaka ilay yaka suliman yaka anggaidi nando ilalan inukitan tanto na ya adan lubatigin pinanapag ko ang mga sapak akayo anto ba ilalan abawang talus lusawale taw kay ginasuina natidto ikinakalimunin kanuwatan kuna makinog nunto awata supid talo ni inanin nanambalingananin kumakapsi inanin kayanin nagtalo dalabas ang kahanda ni ina sa laki amawag taman sa nambalingananin mawa si inanin kainiulinin si inanin kadib taman sa dibong kasupama sa kabagulyang nunto awatan sa babbo sa sandit kanunto a pinakidanin kaniinanin. Nando bang ni suwatanin sa ampon ya mas labang niyanin sa ampon na so Allah subhanahu wa ta'ala. Kagina kami ito mga pagali ko siya kanu agam Islam napasad sunto at tutulan na itago tano sa ginawa so kakalimukan o dua alukas amaslainan asimba kanu Allah ta'ala. Nando itago tano sa ginawa isulilini no Allah ta'ala kanu tao nasaltabong kanulilini no dua alukas. Nando lipong to Allah ta'ala kanu tao nasaltabong kanu dua ka tao amin bata. Nini ang madanin kinadtalo no Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ridallahu min ridal walidain sulilinin no Allah ta'ala kanu ulipanin nasaltabong kanulilinin no dua alukas. Masukutullahu min sukutul walidain sulipong to Allah ta'ala kanu tao nasaltabong kanulipong na dua akataw alukas. Kagina kami ito na ikalimutan no sa dua alukas tano apyayanin ka adan ikapasangan tano tamogano sal kanilan aming kamagatuwadan silan. Kagina ditan man matag magwaso kasulgan tano taman aditan no makakalimu sa dua alukas tano. Mini amadanin kinadtalo no Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-jannatu tahta aqdami ummahati aw sukasulkan na siya nang kamakwakan o kapaban no palo no dua alukas na wa ilahuna siya butaman sukagtaluko nanubangin sukur na ko kanulango no anak bang makikinig sa niya laki amuhada